Nagpalusad hinkamanduan ang lokal nga gobyerno han General MacArthur nga temporaryo nga pagdiri o pagsulod ngan paggawas hinbakti na karni o buhi. Pinaagihan Executive Order No. 65 Series of 2025 permado ni Mayor Joel D. Baldo, iginlusad ang mando kumo paglikayhan pagsarang hiton kaso o sakit baktin nga African swine fever didto habungtohan General MacArthur tinikangan kakulop nga adlaw Disyembre 9 nga dahiton i-revoke ni Mayor Baldo. Ang pagpagawas sin iyo ing tungod han report nga swine mortalities o pagkamatay hinbaktin hapera nga barangay hanbungto. Ang preemptive measure ing ginpalusad direla para ha proteksyon han mga konsumidor kundi para daman maproteheran ang industriyahin mga nagbabaktinan ngan mga hog farmers sa General MacArthur. Gintatagan doon han iyo nga ang pagbawal insubay han Section 16 han Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code nga nagahatag hin katungdanan ha LGU nga magbuhat hin mga pitad para ha promosyon ngan kaupayan han nga tanan. Ang ESF en usa nga makamaratay nga sakit ha mga baboy nga nahipapasang nga nagsasarang pinaagyan tsinelas kariton hiton sarakyan panapton ngan mga salin nga sobra nga pagkaon nga iginahatag ha mga baktin. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.